चाहेंगे, आप इस्लामी मजहबी सियासी जमात के सरबराह हैं, जो इस वक्त बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनके खिलाफ एक फैसला आया इद्दत निकाह केस के हवाले से, उस पर तहरीक लब्बैक ऑफिशियली अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा है कि शरीयत हो या कोर्ट हो, पाकिस्तानी कोर्ट हो या शरीयत मुताहरा हो या पाकिस्तानी जितना भी जनाब कोर्ट सिस्टम है वो हो, ये किसी के खिलाफ ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये सारे फैसले वो वक्ती फैसले हैं जिनको कौम न दिल से कबूल करती है न ज़हन से कबूल करती है। ऐसे फैसले पहले भी हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान में ऐसे फैसले कई देखे गए। आप माजी करीब के अंदर आसिया मसीह का केस था, वो भी एक ऐसा फैसला था जिसे कौम ने कबूल नहीं किया। और ये भी एक ऐसे फैसले हैं जो वक्ती फैसले किए गए हैं, और ये ऐसे फैसले नहीं है जो हकायक पर मबनी है। हाँ, हकायक पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको चलाया जाए तो वो मुजरिम ठहरते हैं, लेकिन वो नहीं चलाया जाता। ये अपनी जनाब क्या कहते हैं, एक वो जो कोर्ट सिस्टम है उसके माथे पर एक कलंक लगा दिया जाता है हर 10, 15, 5, 7, 8 साल बाद, बल्कि हर जमहूरी हुकूमत के तकरीबन कुछ अरसा गुजरने के बाद कोर्ट सिस्टम के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जाता है जिससे कौम का एतबार इस सिस्टम से उठ जाता है। तो ये फैसले भी एक ऐसे हैं जो एक मजाक तो हो सकते हैं, एक कलंक तो हो सकते हैं, एक कोर्ट सिस्टम के माथे का स्याह धब्बा तो हो सकते हैं, लेकिन ये फैसले नहीं हो सकते। अच्छा हाफिज साहब, क्या वजह है कि 2018 में आपकी पार्टी पंजाब में तीसरे नंबर की बड़ी जमात थी वोटों के लिहाज से, और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा वोट उसने लिए, अभी भी सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए हैं और उम्मीदवार जो है पॉपुलरिटी ग्राफ भी काफी ऊपर है, लेकिन क्या वजह असेंबलियों में नहीं पहुंच पा रहे, मीडिया आपको कवरेज नहीं देता? कौन सी ऐसी कूतें हैं, कौन से ऐसे मुहरकात है या इकदामात है, या क्यों खाइफ है आपकी पार्टी से असेंबलियों में पहुंचने से, या उनको आवाम तक उनकी जो मीडिया कवरेज है उसके कौन सी हायल रुकावटें हैं? वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में, और कहता हूँ वही बात जिसे समझता हूँ हक। तो हमारा जुर्म यही है, और तो कोई जुर्म नहीं है, कि हम यही बात करते हैं कि हमने हमेशा जुल्म की मुखालफत की है और मजलूम का साथ दिया है, और हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, कभी जालिम का जनाब उसके आलाकार नहीं बने। तो हमारा यही है, हम उसूली मौक़िफ़ पर सियासत करते हैं, अपने उसूली मौक़िफ़ पर जनाब अपनी जमात का बयानिया देते हैं और उसूली मौक़िफ़ पर बात करते हैं। हम जुज़ वक्ती फैसले नहीं करते, हम वक्ती मफाद के लिए अपने नजरियात को नहीं बेचते। सिर्फ ये हमारा जुर्म है, और तो ये जुर्म है तो ये जुर्म तो हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। सर भाई, इलेक्शन के बाद आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या मुशावरत है पार्टी की? देखें, हम जो है ना इस वक्त इंशाअल्लाह इस पोजीशन में है कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम को सरप्राइज देंगे, और हम हुकूमत में गए तो इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे, लोगों को साथ मिलाएंगे, और अगर हम अपोजिशन में गए तो तब भी हम अपने साथ लोगों को मिलाएंगे। हम उसके साथ मिलेंगे जो हमारे नजरियात को तस्लीम करेगा, जो हमारे मंशूर और दस्तूर को तस्लीम करेगा, हम उसके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तहरीक लब्बैक मुमकिन तौर पर कितनी सीटें जीत सकती है इस वक्त? देखिए, हम तो जीत के लिए आए हैं मैदान में, और इस वक्त कैंपेन से तो ये लगता है कि हम हार कहाँ का रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा हाफिज साहब, किन जमातों के सरबराहों ने या जमातों की लीडरशिप ने आपसे सीट एडजस्टमेंट के लिए, इंतखाबी इत्तेहाद के लिए या आगे हुकूमती इत्तेहाद के लिए अब तक राब्ते किए हैं? तकरीबन इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले तो तमाम जमातों ने किए, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी बहुत सारी सियासी शख्सियात ने, बहुत सारी सियासी जमातों के कायदीन ने रब्ते किए, लेकिन वो असल मसला यही है कि वो जब आकर बात करते हैं तो वो उनका मतमे नज़र कहीं और होता है, और हम उनको कहते हैं कि उसूल की सियासत करते हैं, उसूल की सियासत करते हैं। अगर आपने अपना नज़रिया बेच कर सियासत करनी है या आपने किसी नज़रिए के बगैर सियासत करनी है तो वो यहाँ मुल्क में पहले ही हो रही है। कौन सा नजरिए पर मौजूद है? आप देखें ना, मुल्क में पहले ही वो सियासत हो रही है। वोट को इज्जत दो का नारा 5 साल में कहाँ है? कहाँ आज क्या वोट को इज्जत दो की बात हो रही है? आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, काजी को सुनाना चाहता हूँ? अब तो काजी उनको सुना रहा है
تو جنہوں نے قاضی کو سنانا تھا. تو یہ سارا چیزیں بدل چکی ہیں اور لوگ اس طرح. تو ہمارے ساتھ آئی پی پی والوں نے بھی رابطہ کیا اور باقی نون والوں نے بھی رابطہ کیا الیکشن سے پہلے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی والے دوستوں نے بھی رابطہ کیا. شاہ محمود صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے مسلسل رابطے میں رہے, اور بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ باقی جماعتیں بھی رہیں. ہاں, سندھ میں جو ہے وہ جی ڈی اے ہم سے رابطے میں رہی, اور کیا نام ہے اس کا, سندھ میں باقی سیاسی جماعتیں جو پیپلز پارٹی کا مجھے غالباً یقیناً نہیں پتا, لیکن سندھ کی قیادت کے ساتھ وہ کسی نہ کسی دور میں رہے اس بات کر کے ہم الیکشن لڑیں اور کسی بات پر آئیں. لیکن ہمارے ساتھ جو جماعتیں رابطے میں رہیں ان کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا, جیسے پاکستان سنی تحریک ہے کراچی سے اور جمعیت علماء پاکستان ہے, ان سے ہم نے اتحاد کیا. جو ہمارے نظریات کے ساتھ متفق ہوتے گئے ہم ان کے ساتھ متفق ہیں, اور بہت سارے ان کے امیدوار وہ چھوڑ کر ہمارے نظریات پر آئے, ہم نے ان کو ٹکٹس بھی جاری کی. اچھا حافظ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بننے جا رہے ہیں, یا کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کر یا سلیکٹڈ کے طور پر آ رہے ہیں سامنے؟ دیکھیں, یہ بات تو حالات بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا ملک واپس آنے پر قانون کے سامنے پیش ہوئے ہیں یا قانون ان کے سامنے پیش ہوا ہے. بنتا تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تھے تو وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے. وہ ایک لیو پر گئے تھے میڈیکل ریلیف کی بنیاد پر, یہاں سے گئے تھے لندن علاج کے نام پر, لیکن وہاں انہوں نے بھرپور جناب اپنی تباہ آزمائی کی ہر چیز پر, اور جو ان کی طبیعت ہے ان پر, اور یہاں سے سارے کابینہ بھر بھر کر ان کے پاس جاتی رہی. اور جب وہ واپس آئے تو ان کو چاہیے تھا وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے, لیکن قانون سارا جا کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کے سامنے پیش ہو گیا. تو یہ تو باتیں ساری واضح ہیں قوم کے سامنے, اس میں ٹکی چھپی کوئی بات نہیں کہ وہ کندھوں پر سوار نہیں, وہ اس مرتبہ سر پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. لیکن سر یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ جس طرح سے گراؤنڈ پہ پوزیشن نظر آ رہی ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اقتدار میں آ جائیں گے, میاں صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد آپ سڑکوں پر ان کے خلاف نکلیں گے یا پھر ان کے حق میں ان کے اتحادی بن جائیں گے؟ دیکھیں, گراؤنڈ پر کیا سچویشن نظر آ رہی ہے, کہاں ہے گراؤنڈ پر مثال کے طور پر میاں نواز شریف, کہاں ہے گراؤنڈ پر ان کی جماعت, بتائیں کہاں ہے؟ گراؤنڈ پر طریقے انصاف اور طریقے لبیک نظر آ رہی ہے نا جی, لیکن کچھ مخصوص حلقوں میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دیے جائیں گے. جس گراؤنڈ پر وہ ہے وہ گراؤنڈ کہیں آسمان پر تو ہو سکتی ہے, اس زمین کی گراؤنڈ نہیں ہے. وہ گراؤنڈ کہیں کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے. یہ پاکستان کے روڈ گلیاں کوچے بازار اور شاہراہیں نہیں ہیں جس گراؤنڈ پر وہ ہیں, وہ یہ گراؤنڈ نہیں ہے جس پر ہم نظر آئیں. اور اس وقت دیکھیں, قوم کے پاس جانا اور قوم کے ساتھ قوم کا رسپانس, تو وہ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. کچھ جلسے انہوں نے کیے وہ بھی بڑے بند ہو کر اور باہر سے دنیا لا کر, اور آپ کو پتا ہے جس طریقے پر وہ سیاست کرتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن اس پر اس وقت اگر حقائق پر دیکھا جائے تو وہ گراؤنڈ پر بالکل بھی نہیں ہے.